ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे वृष राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। जदि आपणकर वृष राशि बा वृष लग्न होइथाय तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे वृष राशि पई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति कौन अछि। जुलाई 2025 रे वृष राशि राशि चक्र रे प्रथम स्थान रे शुक्र अवस्थान करछन्ति, द्वितीय स्थान रे रवि एवं बृहस्पति अवस्थान करछन्ति। जुलाई 15 रे रवि द्वितीय रु तृतीय स्थान को चलन करिवे। तृतीय स्थान रे बुध अवस्थान करछन्ति। चतुर्थ रे मंगल एवं केतु अवस्थान करछन्ति। दशम स्थान रे राहु अवस्थान करछन्ति एवं एकादश स्थान रे शनि अवस्थान करछन्ति। यह हेउछि जुलाई 2025 रे वृष राशि पई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति। जदि वर्तमान पर्यंत मोर चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन आपणक राशि उपरे कौन प्रभाव पकाइबो एवं यार प्रतिकार कौन, ए समस्त विषय रे जदि जानिबा को चाहउछन्ती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ए समस्त वीडियो देखंतु। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपणकर जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करबा को चाहउथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। दया करी सकाळ 10टा रु संध्या 5टा मध्य रे कॉल करिवे। एही सेवा देययुक्त बा पेड सर्विस अटे। स्वास्थ्य आसंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति मानकर जुलाई 2025 रे स्वास्थ्य किपरि रहिबो। राशि अधिपति ग्रह शुक्र वृष राशि रे बा स्वस्थान रे अवस्थान करुछन्ति। तेणु स्वास्थ्य दृष्टि एही मासटी आपणकर अत्यंत भल रहिबो। शरीर सुस्थ रहिबो एवं मन मध्य प्रफुल्ल रहिबो। धन द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। द्वितीय स्थान रे आय एवं लाभ स्थान अधिपति बृहस्पति अवस्थान करुछन्ति एवं धनाधिपति बुध तृतीय स्थान बा पराक्रम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। आपणकर दशम स्थान रे राहु एवं एकादश स्थान रे शनि अवस्थान करुछन्ति। तेणु एही मासरे आपणकर धन प्राप्ति पई उत्तम समय रहुछि। जदि केउठारे आपणकर प्राप्य अर्थ अटकी थिबो बा मिलिबाक विलंब हेउथिबो तबे मिलिबार संभावना रहुछि। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षा बा एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति बुध कर्कट राशि रे तृतीय पराक्रम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। साथी रे जुलाई 15 तारिख रु रवि मध्य अवस्थान करिवे। तेणु विद्या शिक्षा दृष्टि ए मासटी आपणकर बहुत भल रहिबो। जदि किछि टेस्ट बा एग्जामिनेशन थाए तेबे उत्तम प्रदर्शन करिवे। उच्च शिक्षा पई जदि चेष्टा करुथांती तेबे एथिरे निश्चय कृतकार्य हेबे। संतान आपणकर संतानक विषय आसंतु जानिबा। वृष राशि व्यक्ति मानकर संतान मानकर स्वास्थ्य भल रहिबो। जदि विद्यार्थी होइथिबे तेबे विद्या शिक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करिवे। पाठ पढ़ा रे मन ध्यान देबे। टेस्ट बा एग्जामिनेशन थिले भल प्रदर्शन करिवे। संतान मानक सहित आपणकर संपर्क मध्य भल रहिबो। प्रेम संपर्क बा लव रिलेशनशिप पंचमाधिपति बुध तृतीय स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। राशि रे अधिपति शुक्र मध्य वृष राशि रे स्वस्थान रे अवस्थान करुछन्ति। तेणु प्रेम संपर्क दृष्टि जुलाई 2025 बहुत भल रहिबो। संपर्क रे मधुरता रहिबो। बुझामणा मध्य ठीक रहिबो। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तमाधिपति मंगल सिंह राशि रे चतुर्थ स्थान बा सुख स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। शुक्र मध्य वृष राशि बा स्वगृह रे अवस्थान करुछन्ति। द्वितीय स्थान रे बृहस्पति एवं रवि अवस्थान करुछन्ति। द्वितीय स्थान हेउछि पारिवारिक सुखर स्थान। तेणु वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। स्वामी स्त्री मध्य रे संपर्क रे मधुरता रहिबो। अंडरस्टैंडिंग मध्य ठीक रहिबो। घरे मांगलिक कार्य होई पारे। पूजा पाठ एवं धर्म कर्म रे समय अतिबाहित करिवे। धर्मस्थान बुली जिबार संभावना रहिबो। परिवार मध्य रे सुख समृद्धि एवं शांतिर परिवेश सृष्टि हेबो।
ଭାଗ୍ୟ। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ନବମାଧିପତି ଶନି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯାନବାହନ, ଗୃହ ବା ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ବା କ୍ୟାରିୟର। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ। ଦଶମାଧିପତି ଶନି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବ ବା ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରୁ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବା ଅଫର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନେଟୱାର୍କିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ବା ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଏବଂ କର୍ମାଧିପତି। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ବା ଆୟ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ବୁଧ ତୃତୀୟ ପରାକ୍ରମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ବା ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଭଲ ହେବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବ ବା ଅଟକିଥିବ ବା କାହାକୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉନଥିବେ ତେବେ ସେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଅଫର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିଙ୍କ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ହୀରା, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 6 ବା ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 15, 24, 33 ଏବଂ 42। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଏହିପରି ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କିଛି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଏବଂ ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
हनुमान चालीसा जप करंतु शनिदेवंकर कृपा प्राप्ति निश्चय हेब। देवगुरु बृहस्पतिंकर कृपा प्राप्ति पाई तांकर विजय मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरवै नमः जप करंतु। जदि आपण गुरु दीक्षा नहीं थिबे तेबे गुरु मंत्र जप करंतु। आपणकर इष्ट देवता एवं इष्ट देवींकर श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन पूजार्चना करंतु। प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय जप करंतु एवं प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर जांतु एवं शिवंकर पूजार्चना करंतु। आपणकर कुल पुरोहित बा ब्राह्मणଙ୍କ सहित संपर्क भल रखंतु। पितामाता एवं गुरुजनंकर सेवा करंतु। देवगुरु बृहस्पतिंकर निश्चय कृपा प्राप्ति हेब। आशा करुछि वीडियोटी आपनको निश्चय भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। आपणकर मतामत कमेंट सेक्शन में निश्चय लिखि जणांतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।